Ay. Hello guys, mayong hapon. Akong uncle guys, gikan pagitaw nig bayugan guys. Ning ari ra gyud diri sa mua guys kay nangahoy. Oh. Taga bayugan ni siya guys. Agawsan bayugan uno guys. May ari ra gyud taon diri sa mua sa Sugbay Uno di Mataling guys kay pangahuyan mi niya. Di nagbugha siya kay wado mi kahoy, wa mi isugnod. Tapulan mo. Kaluoy. Ang bisita guys, mo pagi pabugha guys, oh. Kaluoy yung taon guys. Mangulit na sila guys. Bagong nagpagaling guys. Ulay-ulaw guys kay bagong nagpagaling. Muna guys, oh, nagperting banat ng pangahoy guys. Oh guys. Kay daghag bugas na. Napersudan guys, naway kahoy guys. Napoy danggit guys, oh. Danggit. Danggiti. Kaluoy. Kay Abot yun siya di Mataling guys. Ning bugha ra kaluoy. Taga-Agusan Agusan Uno. Abot diri siyon kana. Bayugan City. Oh. na kaon. Kaluoy. Oh jud. Mo pay gipabugha. Kaluoy, mo pay gipabugha. Okay guys, thank you for watching. Don't forget to follow. Bye bye guys. Guys.